जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर करंजिया लगाण वर्षा देवनदी जलस्तर प्रकल्पर जलधारण क्षमता 410.1 मीटर में पहुंची कार्यालय पक्षर सूचना। करंजिया ब्लॉक और आखपाख अंचल किछि दिन हेब वर्षा लगी रही बेले हाथीबार स्थित देवनदी जल प्रकल्पर जलस्तर वृद्धि पाइबा संध्या 6 घटिका समय 410.13 मीटर में पहुंचा बंध कार्यालय पक्षर सूचना दी जाइछि। गत वर्ष यही बंधर जलधारण क्षमता 409 मीटर रही। चलित वर्ष जलस्तर जलधारण क्षमता वृद्धि पाई 411.5 मीटर रखा जाइछि। वर्षा जोगु एही नदी बंध जलस्तर वृद्धि पाउथवा बेले उभय केनाल को मध्य बंद करा जाइथवा केनाल कार्यालय पक्षर सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर मारांगतांडी ग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अनुष्ठित। मारांगतांडी ठारे 2 दिवसीय 41तम फुटबॉल टूर्नामेंट अनुष्ठित हो जाइछि। एही खेल में मोट 16 गोटी दल अंशग्रहण करथिले। प्रतियोगिता रे मयूरभंज मुक्ति मोर्चा रो सभापति धर्मपद हांसदा मुख्य अतिथि भाव शनिवार दिवा 4 घटिका समय जोगदे सेमिफाइनाल खेल को उद्घाटन करथिले। एही खेल में देखा स्थानीय अंचल में प्रबल भिड़ देखा मिलता। परवर्ती खबर बिजातला गाँ निकट में बाइक दुर्घटना जड़े व्यक्ति गुरुतर मेडिकल भर्ती। सकाल 11टा समय बिजातला गाँ निकट में जड़े बाइक आरोही भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होता। यह दुर्घटन में बाइक आरोही गुरुतर होते। यापर स्थानीय लोके गुरुतर कल्याणगिरी को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करथिले। उक्त व्यक्ति शहर चिकित्सित होता जमापड़ी। परवर्ती खबर बेतनटी उपकंठ तुलसीचौरा स्थित स्वास्तिक फिलिंग स्टेशन में अखिल भारतीय मारवाड़ी युव मंचार मिलित सहयोग आयोजित ब्लॉक स्तरीय कैंसर चिन्हट भ्राम्यमाण स्वास्थ्य शिविर शनिवार 6:30 उद्यापित होती। स्वास्तिक फिलिंग स्टेशन पक्षर सिद्धार्थ अग्रवाल प्रत्यक्ष तत्वावधान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कैंसर चिन्हट भ्राम्यमाण स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में अखिल भारतीय मारवाड़ी युव मंचा बेतनटी शाखार सभापति संपादक कार्यकर्ता और सदस्यगण सक्रिय दायित्व संपादन करथिले। एही भ्राम्यमाण कैंसर चिन्हट शिविर में बेतनटी ब्लॉक 76 जन पुरुष और महिला मानकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जायथिला। झारखंड आसिथिबा विशेषज्ञ एवं लैबोरेटरी टेक्नीशियन माने समस्तंकर स्वास्थ्य परीक्षा करथिले। परिचालन में स्वास्थ्य फिलिंग स्टेशन कर्मचारी माने सक्रिय और सहयोग करथिले। परवर्ती खबर भोगड़ाकटा अंचल में विधवा महिला को शशुरघर लोक मैंने निर्यातना देउथबा नहीं भंजपुर थाना अभियोग। स्वामी मृत्यु पर विधवा महिला को शशुरघर लोक मैंने निर्यातना देउथबा अभियोग होईछि। एने भोगड़ाकटा अंचल में सुभद्रा धड़ा भंजपुर थाना अभियोग करछंती। अभियोग अनुसार तांकर 2टी संतान थिबा बेले गत 2018 मसीह स्वामी रविनारायण धड़ांकर मृत्यु हो जाइथिला। यापर तांको स्वामी को दुकान को शशुरघर लोक मैंने बुझासुझा करथिले। पिलामानकर पाठपढ़ा एवं परिवार चलाइबाकू टंका देबे बोली कहिथिले किंतु ताहा दे नथिले एवं माँ ठार छुआ को अलगा करी रखथिले। एने तांकू बारंबार गालीगुलज करने सह छुआ को मिसवाक देउनाहांती। से बाहर कामधंदा करी पेट पोषुचंती। बहु कष्ट करी पेट पोषुवा बेले शशुरघर लोक मैंने बारंबार तांको निर्यातना देउछंती बोली से शुक्रवार राति प्राय 10 घटिका समय लिखित अभियोग करछंती। अभियोग क्रमे पुलिस मामला रुजु करी प्रक्रिया आरंभ करछि। ए बाबद शनिवार संध्या प्राय 5 घटिका समय पुलिस पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर बेतनटी थाना अधीन भालकचुआ चिलबसारे अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ विपुल परिमाण में मौलपच चरामद समेत सरंजाम जबत एवं नष्ट कला अबकारी विभाग। भालकचुआ ग्राम में चढ़ाऊ समय 2550 केजी ओजनर महुलपच नष्ट करने सहित 100 लिटर रंधामद जबत कराई। सेहीपरि मद चलाचरण होता एक स्कूटी की जबत कराई। स्कूटी सहित 35 लिटर चरा देशी मद जबत कराई। स्कूटी चालक खसी जाइथिबार सक्षम होइछि। दुर्गापुर ग्राम में चढ़ाऊ करी 1400 किलोग्राम महुलपच जबत कराइथिबा बेले लक्ष्मीधर सिंह नामक जने व्यक्ति को अबकारी विभाग गिरफ्त करथिबा बेले उक्त ग्राम में अन्य एक जगह उपर चढ़ाऊ करी 4200 केजी महुलपच नष्ट करी 3500 देशी मद जबत कराई। चिलबसा ग्राम में चढ़ाऊ करी 3500 केजी महुलपच नष्ट करथिबा बेले 250 लिटर देशी मद जबत कराई। एसहित मद तैयारी व्यवहृत होउथबा प्लास्टिक ड्रम, आलुमिनियम डेक्ची
ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିମାଣର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବାରିପଦା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ସମେତ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମରଡ଼ା ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ପାଲବଣୀଠାରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ମଦ୍ୟପ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ ବାଇକ୍ ଚେକିଂ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:15 ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପଟୁ ପାଲବଣୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମୀଣ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:50 ସମୟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଶନିବାର 5 ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଡ଼ାପୋଖରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ଧକ୍କା, ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟ ଯୋଡ଼ାପୋଖରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ କିଶନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଟ ନିକଟରେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ତାଟ ନିକଟରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଝାଟିଆଳି ଗ୍ରାମର ଏସ୍କେ ରଫିକ 60 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଫିକ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ତାଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀମାନେ ରଫିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଗୁରୁତର ଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲାଜୋଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ମହିଳା ଉପରେ ଗଛଡାଳ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟ ଓଲାଜୋଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଛଡାଳ ମହିଳା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମହିଳା ମାଲାବତୀ ସିଂଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଇଲାକାରୁ ଜୈନିକ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ନାବାଳିକା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବଡ଼ସାହି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 227 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପହରଣ ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଲ୍ପି ଛକ ନିକଟରୁ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ 4 ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସ। ଝିଲ୍ପି ଛକ ନିକଟରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:10 ସମୟରେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ 4 ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନେ ହେଲେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ଅମିୟ ବସ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରୂପଚାନ୍ଦ ସୋରେନ, ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଗୁଡ଼ାକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର କୁଶଧର ବାଉଁଶାଲିଆ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁଆ ଖେଳ ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଝିଲ୍ପି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚପଟ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 10,400 ଟଙ୍କା, 3 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଜୁଆ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5 ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗଡ଼ାଭାଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିଥିବା ଚୋରାକାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଫିଆମାନେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆଗରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଓ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ବନରକ୍ଷୀ ଗୁରୁତର ହେବା ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5 ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାରଣ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର କାଳୀଚରଣ ପରମାଣିକର ପୁଅ ପରେଶ ପରମାଣିକ। ପରେଶ ପରମାଣିକ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ କାଠ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି, ଠେଙ୍ଗା ଭଳି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଚୋରାକାଠ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ସହିତ ଜବତ କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। କାଠ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ବନରକ୍ଷୀ ରାଜନ ସିଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାଠ ମାଫିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅପରାଧୀ ପରେଶ ପରମାଣିକକୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶନିବାର ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେଶ ପରମାଣିକ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 3 ଗିରଫ।
सूचनायोग्य जे गत 12 तारिख में उदला थाना कुकुरडीमा छक निकट में मेघासन महाविद्यालय गणित अध्यापक रूपेश कुमार महापात्र को 2 जन दुर्बृत्त बाइक रे आसी बीच रास्तार भुजाली में हाणिथिले। एथिरे रूपेश अल्पके बत्ती जाइथिबा बेले अभियोग पर पुलिस घटनार तदंत आरंभ करथिला। एबे तदंत समय रूपेश को रास्तार हटाइबा योजना करा जाइथिबा जानिबाकू पाइथिबा बेले एही घटना 3 जन को संध्या 6टा समय उदला पुलिस गिरफ्त करथिबा बेले रूपेश को हत्या पाई सुपारी दिया जाइथिबा पुलिस जानिबाकू पाइछि। गिरफ्त 3 जनक मध्यरु 2 जन संतोष महांती एवं नरेंद्र विश्वाल नीलगिरी अंचल होइथिबा बेले अन्य जणे कप्तिपदा अंचल अनंत नायक। मुख्य अभियुक्त जनक अनंत नायक सुपारी देइथिले परे अनंत जाई नीलगिरी अंचल संतोष एवं नरेंद्र को यही कांड भियाइबा पाई सुपारी देइथिले। हेले सेमाने उभय बालेश्वर 2 जन युवकों द्वारा यही आक्रमण कराइथिले। जेउ 2 जन पूरा घटनार मास्टरमाइंड एबे सेमाने फेरार अछंती। खूब शीघ्र सेमानंकु गिरफ्त करा जिवो बोली पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर खुंटा डिग्री कॉलेज अध्यापक और मुख्य किराणी समेत किछि कर्मचारी ऑनलाइन उड़ाजहाज टिकेट बुकिंग पाई करिथिबा बेले साइबर लुटिया हाबड़े पड़ी 40,000 टंका हराइथिबा नै खुंटा थाना अभियोग होइछि। सूचना अनुसार एजुकेशन अध्यापक रंजन कुमार महांत चलित मास 16 तारिख में किसी अध्यापक और कर्मचारी लगी निज मोबाइल विमान टिकेट बुकिंग करथिले। सेही भितरे तांको अकाउंट 42,900 टंका कटिगला। से अर्थ कौनसी उपाय फेरी न पाइबारु उक्त कॉलेजर मुख्य किराणी नगेन कुमार महांती एने खुंटा थाना एक लिखित अभियोग करछंती। पुलिस घटनार तदंत प्रक्रिया जारी रखिछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।